Karibu kwa wote. Shida tuko nayo, tulikuwa pale pembeni ya balabala, wakilia walikuwa natukuta. Medepui wanatoweva huku mbali ya balabala, wakilia habiko na kuya. Soko chenye kinacha soko haiendelee mzuri. Unakutana huko masoko za kubarabara, unakutana kilia sana kuya, hata jua kama mko soko na japo ni soko ya leta, anatamania uze kubarabara. Dans les rues de Goma, émission Kivu Morning Post et Télévision. Siku ya leo tunajielekeza ndani ya soko kuu ya Kibanda kwa Mugunga kuongea na wachuruzi wa mbao, kutosha mbao ya Libuyu ngambo ya Beni, kutosha vile vile mbao ya Mutiku kunjia ya Masisi. Vile vile tujue wanaujisha namna gani, na wakati wamewaleta huku est-ce que mouvement iko ndani ya soko ya mbao kwa Mugunga. Karibu kusikia maoni ya wachuruzi wa mbao ndani ya mji wa Goma. Jamu sana dada. Mimi naitwa kwa jina Nicole Deborah. Mimi naujisha mbao. Depuis tuko hapa kusoko ya Kibanda, kujisha vraiment atujishi. Habiko na kuya tukutana. Shida tuko nayo, tulikuwa pale pembeni ya balabala, wakilia walikuwa natukuta. Medepui wanatoweva huku mbali ya balabala, wakilia habiko na kuya. Probleme mngetusaidia nayo, Kibanda ndosho nayo ngesogelea huku, komsana shitujishi. Jubiko nafika pale wanatukosa, wanaenda ndosho. Kama tunalangula, mbo kujiretrouver, kama bakilia batakuya tunaanza tujiretrouver kidogo. Juu taksi moja kwanza ishatoka. Tushabakia na taksi moja tuko alipa mbalabala. Wakubwa nchi wa mupya, wanaanza tusaidia nayo. Basi tutilie mataksi juu ituru kwanza hatuone bakilia. Dede, hatuko na ujisha. 3, wa Kibanda pale ndosho kwa shomwa. Nayo bailete huku juu na shitu ujishe. Jushi hatuko na ujisha juele mabibanda iko kubalabala, shitusha kwa mbali na balabala. Me tunabashukuru juu, bali tuwewa kusoko ya leta, haiko ya kulipa, me hatupate waklia. Jamu sana. Bananita Redi, ndamuwira Habyara, mimi nafanya kazi ya uchuruzi ya mbao. Soko chenye kinacha soko haiendelee mzuri. Unakutana huko masoko za kubarabara, unakutana kilia sana kuya, hata jua kama mko soko na japo ni soko ya leta, anatamania uze kubarabara. Sisi wote tungejikusanya pamoja mwa hii soko ya Mugunga hapa Mukisoko. Wote bangejua kama soko ni hapa Mugunga Mukisoko na watu wanakuya, lakini unakutana usoko pirate wa munjia, kila na uzia munjia, hata fika humu. Juste tunaheshimia soko ya leta. Tunaingia msoko, lakini kupata kilia inakuwa shida juu kilia hata jua kama msoko ya Kisoko mko soko. Ile njoo shida tu. Lakini ingekuwa heri watu wa kubarabara nao wakuye tuleme msoko humu. Pale wa kubarabara watoke kubarabara wakuye msoko. Soko ingelema mzuri na bakilia wanapatikana wanajua soko ni Mugunga Mukisoko. Okay. Kubakilia betu tunezi wahimiza tunamwambia kama soko ni Mukisoko cha Mugunga njoo kwetuko. Njo soko yote ya watu wote na njo kwetuko. Banezi tukuta mwa hii Kisoko ya Mugunga. Lakini wale wa kubarabara kufika yao tuleme soko ni mzuri sana kwa sababu soko haiko ya mtu mmoja ya watu wote. Ile njo itaji yetu wakuye tuleme soko juu soko. Tunapewa soko na leta, tifo tuileme tu, su tuko watu wa leta. Bakila watu wadukutane humu Mukisoko. Na tuko fasi moe. Jina ni Mama Delite, Mapendo Sifa. Ninafanya kazi ya kuchuruza mbao Mukisoko, soko ya leta, Virunga D. Njo jina hii soko. Vraiment mouvement hatuna. Tuko magesaki zimeni kwa hapa kwanza. Niko na jirani batele vide. Mbele hakuna wa komersa, nyuma hakuna wa komersa. Niko mie peche katikati ya matele vide. Mioni yangu nao wangekea tukwe wa mingi. Sama atakoza taona chini huko mbao na hapa. Atauliza huyu bei, akashindwa na nifika huko. Tukawezana na niuzia. Mimi niko mie peke hapa.
Kama dire ni ngapi namwambia bei. Angeenda kujirefaria fasi nyingine kama nako ni bei ni ngapi, hakuna mwingine. Ule kiraka ni mmoja anaenda. Metu kwa mingi tunaziuzisha. Kaendelea ingepatikana kama tunauzisha. Ile 0.03 kama jumu mbambo kwa faida mingi. Tunaanza mbao msengi kwa 5.7 unapana msi dolari. Unapata mo 0.3. Sasa ginzi atuujishe, wanakizi direzi shaka fanana. Zinamaliza mwaka ziuziwe. Pale ni kiombo deja. Kama franga ziko mtere tunapakula drie na muemwa unamaliza unaona kaendeleka na ingie. Jam sana. Mbo mie jina ni Kito Magirane, niko machiniste hapa mkibanda Mugunga. Mbo kungambo yetu sie huku vraiment mouvement iko mpe bien, mais vitu haviko mzuri depuis tutoke muvile, hali inakatala kabisa. Kujisha mambao ni hatari. Utakuwa saa kupata, unakutana siku anakuya na ikala, inafika tama 16 hapa takitu. Naza transport zinakosa na jirudilia kunyuma. Ananja kwa demoralize na soko, mais au fur et à mesure que vitu vitakuwa anapata kama ni 1000 francs 500 anarudia nayo vile basi. Tunavumilia tu hali ya vile. Ile maana yake ile ndio tuko na lomba. Sunona hii ma marché noir, marché pirate bana pirate hima vibanda hijulikane. Hapa tuko msoko ya leta. Il faut banatoka kule tunashitia fasi moya, tunaona kama soko yetu naseta kwa developer hai, tunasema tujipate huku kwenye tulikuyaka. Jambo sana. Tuko Mugunga, soko ya kibanda ya mbao ya Mugunga mu Andrea Sekantenere. Muvima ya kujisha hapa kingali chini, maana yake wakilia hawayafika. Mbao ziko wakilia habako nafika kikawaida. Tunachunga muvima ikisha kuwa na kazi itaendelea. Lakini wakilia wako nafika tu kidogo, lakini tunahitaji watu wafike na wakilia wafike. Inaomba kuwaongoza kusudi wajue kwenye kibanda iko, wajue ile Andrea Sekantenere kama ni ngambo gani. Meni muavenia Mugunga pale mchisoko, pale kumezo blanc njo kwenye tunaujishia mbao. Ndio kuko mbao za kila marke yote na kila bei yote. Wanezipata mbao hata za kujenga za maribuyu, za milango, za kujenga nyumba za likarine. Zote ziko, wanezi kuya wanafika watapata mbao zote. Mie inasuete Goma yote kuanzia Birere kuendelea kwenda Mugunga, wanezi fika Mugunga kukibanda ambao wanafika pale yule wa mezobra, wanafika wanakuya uza mbao. Njoo susi yetu tujenge mji yetu ikuwe na maendeleo. Tumefika ndani ya kata la Mugunga, tumekutana soko kubwa wanaita kisoko kia mbao ama kisoko kibanda ya mbao. Kweli wachuuzi wako ndani, mbao nzuri ziko ndani, lakini wateja hawako kwa sababu kunakuwa wengi ya wachuuzi wa mbao wangaliki barabarani, ile tunaita marché pirate za mbao. Wanaikala kule na kusahau kama kunakuwa soko kuu inaitiwa soko ya leta. Hii ni soko ya kabambi na watu wiko ndani na kazi zimeanza. Lakini tutasi tena kwa wachuuzi wote ambao wenye wanakuwa barabarani, wanakuwa mu makartier pour rejoindre soko kuu ya kibanda kwenye kata la Mugunga. Dans les rues de Goma, émission Kivu Morning Post TV, tumeenda kuongelea shida za wachuruzi wamepata ndani ya soko ya kibanda. Hawauzishi vile, hawapate wateja vile juu ya marché pirate. Endelea kuaimer, endelea kupartager, ni kitu ya lazima sana tena sana.